A Sura da Peregrinação. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ó humanos, temei a vosso Senhor. Por certo, o tremor da hora será coisa formidável. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Dia, quando virdes, toda nutriz distrair-se-á de quem estiver amamentando, e toda mulher grávida depurá sua carga. E tu verás os homens ébrios, enquanto não ébrios, mas o castigo de Alá será veemente. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. E dentre os humanos há quem discuta acerca de Alá sem ciência alguma e siga todo o demônio rebelde. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. É-lhe prescrito que a quem o seguir ele o descaminhará e o guiará ao castigo do fogo ardente. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Ó homens, se estáis em dúvida acerca da ressurreição, por certo, nós vos criamos de pó, em seguida de gota seminal, depois de uma aderência, em seguida de embrião configurado e não configurado, para tornar evidente para vós nosso poder. E fazemos permanecer nas matrizes o que queremos até um termo designado. Em seguida, fazemos-vos sair crianças, para depois atingirdes vossa força plena. E há dentre vós quem morra, e há dentre vós quem seja levado à mais provecta idade, para nada mais saber após haver tido ciência. E tu vês a terra árida. Então, quando fazemos descer sobre ela água, move-se, cresce e germina toda espécie de esplêndidos casais de plantas. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Isso porque Alá é a verdade e porque Ele dá vida aos mortos e porque Ele sobre todas as coisas é onipotente. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. E porque a hora está prestes a chegar indubitavelmente,
e porque Alá ressuscita quem está nos sepulcros. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. E dentre os homens há quem discuta acerca de Alá sem ciência alguma, nem orientação, nem livro luminoso. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Virando os flancos para descaminhar os demais do caminho de Alá, há para ele ignomínia na vida terrena, e fá-lo-emos experimentar no dia da ressurreição o castigo da queima. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Dir-se-lhe-á, isso pelo que tuas mãos anteciparam, e porque Alá não é injusto para com servos. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. E dentre os homens há quem adore Alá vacilante. Então, se o alcança um bem, tranquiliza-se. E se o alcança uma aprovação, desvia sua face para voltar-se à renegação da fé. Perde a vida terrena e a derradeira vida. Essa é a evidente perdição. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Ele invoca além de Alá o que não o prejudica e o que não o beneficia. Esse é o profundo descaminho. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Invoca aquilo cujo prejuízo está mais próximo que seu benefício. Que execrável protetor e que execrável convivente. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. Por certo, Alá, aos que creem e fazem as boas obras, fará entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. Por certo, Alá faz o que deseja. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Quem pensa que Alá o não socorrerá na vida terrena e na derradeira vida, que estenda uma soga até o teto, em seguida se enforque, então que olhe, será que sua insídia fará desaparecer o que lhe suscita rancor? وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. E assim fizemo-lo descer como sinais evidentes, e por certo, Alá guia a quem deseja. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Por certo, os que creem e os que praticam o judaísmo, e os sabeus e os cristãos e os magos, e os que idolatram, por certo, Alá decidirá entre eles no dia da ressurreição. Por certo, Alá de todas as coisas é testemunha. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Não viste que adiante de Alá se prosterna quem está nos céus e quem está na terra, e o sol e a lua, e as estrelas e as montanhas, e as árvores e os seres animais, e muitos humanos? E sobre muitos destes cumpre-se o castigo, e aquele a quem Alá avilta não terá quem o honre. Por certo, Alá faz o que quer. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Estes são dois adversários que disputam acerca de seu Senhor. Então, aos que renegam a fé, cortar-se-lhes-ão trajes de fogo. Sobre suas cabeças entornar-se-á água ebuliente. Com ela derreter-se-á o que há em seus ventres e também as peles. E para eles haverá recurvados fustes de ferro. أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Cada vez que desejarem sair dele por angústia, fá-los-ão voltar a ele, e dir-se-lhes-á: experimentai o castigo da queima. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا Por certo, Alá, aos que creem e fazem boas obras, fará entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Neles serão enfeitados com braceletes de ouro e com pérolas, e neles suas vestimentas serão de seda. E serão guiados ao dito bondoso e serão guiados à senda do louvável. الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Por certo, os que renegam a fé e obstruem o caminho de Alá e da mesquita sagrada, que estabelecemos para todos os homens, seja o residente nela, seja o nômade, experimentarão doloroso castigo. E a quem deseja com injustiça fazer profanação nela, fá-lo-emos também experimentar de doloroso castigo. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. E quando indicamos a Abrão o lugar da casa e ordenamo-lhe: nada associes a mim e purifica minha casa, para os que a circundam e para os que nela oram de pé, e para os que se curvam e para os que se prosternam. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. E noticia aos homens a peregrinação. Eles te virão a pé ou montados em todo magro camelo, vindo de cada desfiladeiro distante. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Para presenciar certos benefícios seus e para mencionar em dias determinados o nome de Alá sobre o animal dos rebanhos que ele lhes deu por sustento. Então deles comei e alimentai o desventurado, o pobre. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Em seguida, que se asseiem e que sejam fiéis a seus votos e que circundem a casa antiga. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Essa é a determinação. E quem magnifica os preceitos invioláveis de Alá, isto lhe é melhor junto de seu Senhor. E são-vos lícitos os rebanhos como alimento, exceto o que é recitado para vós. Então, evitai a abominação dos ídolos e evitai o dito falso. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Sendo monoteístas sinceros para com Alá, nada lhe associando, e quem associa algo a Alá é como se caísse do céu, então os pássaros o arrebatassem, ou o vento o abismasse em lugar bem profundo. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Essa é a nossa determinação. E quem magnifica os ritos de Alá, por certo, isto é prova da piedade dos corações. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Neles há para vós benefícios até um termo designado. Em seguida, seu local de imolação será a casa antiga. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. E para cada comunidade fizemos rito de sacrifício para mencionarem o nome de Alá sobre os animais de rebanhos que ele lhes deu por sustento. E vosso Deus é Deus único, então islamizai-vos para ele. E alviçar a Muhammad a bem-aventurança aos crentes humildes. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Aqueles cujos corações se atemorizam quando Alá é mencionado, e aos que têm paciência com o que os alcança, e aos cumpridores da oração, e que despendem do que lhe damos por sustento. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. E os camelos fizemo-los para vós entre os ritos de Alá. Neles há bem para vós. Então mencionai o nome de Alá sobre eles, enquanto perfilados para serem imolados. E quando abatidos e caem sobre os flancos, comei deles e alimentai o pobre e o mendigo. Assim, submetemo-los a vós para serdes agradecidos. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Nem sua carne, nem seu sangue alcançam a Alá, mas o alcança a vossa piedade. Assim ele vô-los submeteu para que magnifiqueis a Alá, porque ele vos guiou, e alviçar a bem-aventurança aos benfeitores. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Por certo, Alá defende os que creem. Por certo, Alá não ama a nenhum traidor ingrato. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. É permitido o combate aos que são combatidos, porque sofreram injustiça. E por certo, Alá sobre seu socorro é onipotente. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Esses são os que sem razão foram expulsos de seus lares, apenas porque disseram: Nosso Senhor é Alá. E se Alá não detivesse os homens uns pelos outros, estariam demolidos eremitérios e igrejas e sinagogas e mesquitas em que o nome de Alá é a miúde mencionado. E em verdade, Alá socorre a quem o socorre. Por certo, Alá é forte, todo-poderoso. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Esses são os que, se os empossamos na terra, cumprem a oração e concedem a zaká e ordenam o conveniente e coíbem o conveniente e coíbem o reprovável. E de Alá é o fim de todas as determinações. E se te desmentem, Muhammad, com efeito, antes deles, o povo de Noé e o de Ad e o de Tamud já desmentiram a seus mensageiros. E o povo de Abraão e o povo de Ló. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. E os habitantes de Madian, e também Moisés foi desmentido. Então concedi prazo aos renegadores da fé. Em seguida, apanhei-os. Como foi, pois, minha reprovação? فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر
معطلة وقصر E مشيد. quantas cidades aniquilamos enquanto injustas? Então ei-las deitadas abaixo, sobre seus tetos, e que de poços inutilizados e palácios elevados, abandonados. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Então não caminharam eles na terra para que tivessem corações com que razoassem ou ouvidos com que ouvissem? Pois, por certo, não são as vistas que se enceguecem, mas se enceguecem os corações que estão nos peitos. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. E pedem-te que apresses o castigo, e Alá não faltará a sua promessa. E por certo, um dia junto de teu Senhor é como 1000 anos dos que contais. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. E a quantas cidades concedi prazo enquanto injustas? Em seguida, apanhei-as, e a mim será o قل destino. يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. Dize Muhammad, ó homens, sou-vos apenas evidente admoestador. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Então os que creem e fazem as boas obras terão perdão e generoso sustento. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب E الجحيم. os que se esforçam em negar nossos sinais, intentando escapar de nosso castigo, esses serão os companheiros do fogo. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم E حكيم. não enviamos antes de ti mensageiro algum nem profeta, sem que, quando recitava uma mensagem, Satã lançasse falsidade em sua recitação. Então Alá anula o que Satã lança. Em seguida, Alá mantém concisos seus versículos e Alá é onisciente, sábio. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Para fazer do que Satã lança uma provação àqueles em cujos corações há enfermidade e àqueles cujos corações estão endurecidos, e por certo os injustos estão em profunda discórdia. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. E para que aqueles aos quais fora concedida a ciência saibam que ele é a verdade de teu Senhor, então nele creiam e seus corações se humildem a ele. E por certo, Alá guia os que creem a uma senda reta. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة
أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. E os que renegam a fé não cessarão de estar em dúvida a respeito dele, até que lhes chegue a hora, inopinadamente, ou lhes chegue o castigo de um dia estéril. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. A soberania nesse dia será de Alá. Ele julgará entre eles. Então, os que creem e fazem as boas obras estarão nos jardins da delícia. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses terão aviltante castigo. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. E aos que emigram no caminho de Alá, em seguida são assassinados ou morrem, certamente Alá dar-lhes-á belo sustento, e por certo Alá é o melhor dos sustentadores. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Certamente, fá-los a entrar em um lugar de que se agradarão, e por certo Alá é onisciente, clemente. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Essa é a determinação. E a quem pune de igual modo com que foi punido, em seguida é cometida transgressão contra ele, Alá com certeza o socorrerá. Por certo, Alá é indulgente, perdoador. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Isso porque Alá insere a noite no dia e insere o dia na noite, e porque Alá é oniovinte, onividente. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Isso porque Alá é a verdade, e porque o que invocam além dele é a falsidade, e porque Alá é o Altíssimo, o Grande. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Não viste que Alá faz descer do céu água, então a terra torna-se verdejante? Por certo, Alá é sutil, conhecedor. له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Dele é o que há nos céus e o que há na terra. E por certo Alá é o bastante a si mesmo, o louvável. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Não viste que Alá vos submete o que há na terra e o que o barco corre no mar, por sua ordem, e que ele sustém o céu para não cair sobre a terra, exceto com sua permissão? Por certo, Alá, para com os homens, é compassivo, misericordiador. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. E ele é quem vos deu a vida. Em seguida, ele vos faz morrer.
Depois ele vos dará a vida. Por certo, o ser humano é ingrato. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. Para cada comunidade fizemos ritos e eles observam. Então, que eles não disputem contigo acerca da ordem. E invoca teu Senhor, por certo, estás em direção reta. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. E se eles discutem contigo, dize: Alá é bem sabedor do que fazeis. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. Alá julgará entre vós no dia da ressurreição por aquilo de que discrepáveis. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Não sabias que Alá sabe o que há no céu e na terra? Por certo, isso está em um livro. Por certo, isso é fácil para Alá. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. E eles adoram além de Alá aquilo de que ele não faz descer comprovação alguma e aquilo de que eles não têm ciência. E não há para os injustos socorredor algum. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. E quando são recitados para eles nossos evidentes versículos, tu reconheces a reprovação na face dos que renegam a fé. Quase atacam os que recitam para eles nossos versículos. Dize Muhammad: então, informar-vos-ei de algo pior que isso? É o fogo. Alá prometeu aos que renegam a fé, e que execrável destino. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Ó homens, é-vos proposto um exemplo, então ouvi-o. Por certo, os que invocais além de Alá não criarão uma mosca sequer, ainda que para isso se juntem. E se a mosca lhes tirar algo, não poderão recuperá-lo. O procurador e o procurado são fracos. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Eles não estimam a Alá como se deve estimar a ele. Por certo, Alá é forte, todo-poderoso. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Alá escolhe mensageiros entre os anjos e os homens. Por certo, Alá é oniovinte, onividente. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Ele sabe o que está diante deles e o que está de trás deles, e a Alá são retornadas as determinações. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ó vós que credes, curvai-vos e prosternai-vos e adorai a vosso Senhor e fazei o bem na esperança de serdes bem-aventurados. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. E lutai por Alá como se deve lutar por Ele. Ele vos elegeu e não vos fez constrangimento algum na religião. A crença de vosso pai Abraão. Ele vos nomeou muslimes antes e agora neste, para que o mensageiro seja testemunha de vós e vós sejais testemunhas da humanidade. Então cumpri a oração e concedeis as zaká e agarrai-vos a Alá. Ele é vosso protetor. Então, que excelente protetor e que excelente socorredor.